ଯିବା। କଣ ଯିବା? ଚାଲ। ମା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ କେଜାଣି? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। तुमको मना कली बोले रागिल कि? रागिलिनी जे हेले मो घर भितर को तू मते पसलो काहे बारण कलु एई कथाटा मु बुझी पारलिनी। एई घरटा सबठु बड़ घर। एइठी ठाकुरांको पूजा करिबी। मारा बसई कि जे एइठी पूजा पूजी काम सब जोगाड़ कर दे। खाली पूजा करिबी। हेला जे एइटा माइपिंगर पूजा बोली मरद माने आसीबा कोन मना? किए मना कला? ए पूजारे मरद माइपी किछि बारण नाही। तू मना कलु जे एइथिपाई मना करिसे तेमे पुरा गाधे न जा सळ गाधेइबो मो संगरे के पूजा रे बइबो। हो जा मो गामुछाटा नै आ। हो ए सुनु ए तू गामुछाटा छुइबो ना सेथिरे पुनी बारण अछि? अरे तू गामुछाटा तो लगी आ सेथिरे पुनी बारण काई हबो आनि दोछि। बुझिलु सिरिया आजि जनक बगीचा को नडिया पारिया पई जाईथिली। बोर बोर पळैली गला बेलु तो एठी किछि नथला। मु सेठु आसिला बेलु को तू एते कांड करि साइलुनी। हाथ देखा हाथ तो देखा ए के तो बड़ बड़ पाखे अछुआ आज पुणी तो पाखरे अछुआ आई गली। तो पाखरे अछुआ आई गली। जाओ माँ आउ किसी असुविधा हबनी। आज लक्ष्मी पूजा गुरुवार दिन तो लोक भिड़ हेबे। दाड़े जाओ। चलतु माँ देखी 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 जातु। ओहो माँ कुआड़ू की जीवा उच्चशैल टिके बुली आसवा चलतु।
ନେ ଫୁଲ ନେ। ଆହୁରି ଫୁଲ ନେଇଯାଇଛ? ହଁ ଆଜି ଶେଷ ପାଳି ନା। ହେଇଟି ଏଇଟା ମରଦ କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇପି କାମ। ହଁ, ହଁ। ଦିଅ। ଦେଖିଲ କେମିତି ବାଜିଲା? ତୁ ଆଜି ପାଣି ଟୋପା ବି ପାଟିକି ନେଲୁ ନା? ନା, ଉଷା ଅଛି ପରା। ଆଜି ହଉଛି ଶେଷ ପାଳି। ଫେର ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆର ବରଷକୁ। ହଉ ତୁ ଯାହା ଭଲ ଭାବୁଛୁ ସେଇଆ କର। नमस्ते कमला मागो सागर गौरणी। नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुकरणी। नमस्ते कमला माये अति दयावती। सागर संगम गीत आदि पारुनी। जगत जननी बारे दिया दिने नारद पदाकर मुनि रमी रमी को ग्रामे प्रवेशिले जानी ସେହି ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର। कौन नमा चल चुका चलो
ସିରିଆ ତୁ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କରୁଥା, ମୁଁ ତେଣେ ଯାଇକି ନଡ଼ା ଦେଇକି ଆସେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠପାତଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କୌଳିନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନହେଲା ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛି। ଉଠ ଶ୍ରେୟା, ଉଠ।
श्रेया भक्ति और समर्पण पाखरे ब्राह्मण चंडालर भेदभाव नहीं तारी प्रमाण स्वरूप मु आज तो घरे पदार्पण करिछि माँ श्रेया माँ मु तार मनोवांछा पूरण करिबि मालो तू जे मो ऊपर दया करछु ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି ମା ଆଉ ମୋର କଣ ଦରକାର तू न मागिले भी तो मनर चिंता को मैं बुझी पारिछि तू संतानहीन अचिरे तोर संतान लाभ हब तोर कौन से अभाव रहिबनि ଅଭାବ ଅଭାବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ମା ଗୋଟେ ଅଭାବ ଥିଲା ପୁଅଟିଏ ମା ତାକୁ ତ ତୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରିଦେଲୁ ନା ଆଉ ଅଭାବ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖଟୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ପାଉଛୁ ବାସ୍ ଆଉ ଅଭାବ କଣ ମାଲୋ ତୁ ଯେ ସଦାବେଳେ କୁଣିଆ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ ସେଇ ମୋ ପାଇଁ ଢେରେ ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମା ଆଜିଠୁ ମୋର ଏ କୁଣିଆ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ମା ତୀର୍ଥ ହେଇଗଲା ठीक कहिछु श्रेया जहाँकर जेते बेसी धन सेते बेसी लोभ सेते बेसी भोक तेबे भी तते गोटे जिनिस देबी ने रख এটা କଣ ମା लक्ष्मी सरा निहाती दरकार पड़िले ए सरा छाड़ी देबु तोर जेतिकी दरकार सेतिकी धन पाइबु लोभ कले ए सरार धन बाहरिबनि ने तते आशीर्वाद करुछि तू सुखरे रह सीरिया सीरिया अरे तू ऐसी पागल को कौन होती अरे ये घर में भी मोहम्मद कहीं लगती सीरिया ए सीरिया তুমি জানিছ সে আইଥିଲା किए तू कहा को देखुछु মা লক্ষ্মী আইଥିଲା मां लक्ष्मी आस्तिले ନମାଗୁରୁ ମେତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଯାଇଛି ଦେଖିବ ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେତେ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ तू धन्य हो गलो सीरिया तू धन्य हो गलो ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି ସିରିଆ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି